Tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Di kailanman, kung nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo ba, kaya ako'y hika na kagabi. You were always gonna be my favorite. You were always gonna make me Kanida yung higayon na paadto niya ni Jinsan kay graduation sa akong pagumangkon og kami na imbitaran ug uban ako ang akong asawa ug ang sa likod ang akong kinamanghuran. Simple lang kay ni siya kay ang sulupin sa bulsa safety na kay sa taas nga biyahe malipong suka ni siya ambot ning bataa membro man ta sa dagaton man pero ang magulang wala kauban kay busy sa eskwelahan ug excited dun miyani kay maabot daw among mga parente. Tara na, let's go. Ug wala nagdugay naabot na gyud mi sa binyo. Pa-cute-cute po dayon taga may dire kay para ang kanindot sa lugar ipakita ko na ko ninyo og dayon selfie dayon mi sa akong ate unya ang dapit diri sa akong anak diri ang iyahang pinsan nga nag-graduate. Tanawa guys habang ka picture siya perti jud niyang lipaya pero wala siya kabalo sa muta jud kalipay ang iyang lula. Tura ay pagkagwapa. Ug abi na ako like cute diri mas daghan pa man cute kaysa sa ako kanang nindot mo katawa ba at ko na. Mayo pa niya mong ikaduhang apo nagunit akong asawa parehas jud cute siya ang lula sa tuhod ba kay ang unang apo dili madakpan kay kusog kay mudagan. Taon-taon na ning takna naabot na among mga paryente ug layo pa ni sila gigikanan na ay taga Davao kung asa gikan ang among angkan na ay taga Manila ug na ay taga Japan. Ang kasipyat lang kay pag-abot nila wala gid ko ka video kay dugay lagi wala nagkita nagchika-chika dayon og hangop kayo mao nang kudak-kudak na lang ko diri og samtang ga kudak-kudak sila kudak-kudak po ako ngaon wala ko ka video gihapon kay lamay lagay kayo ang akong kaon ug kaning tungura nagkasabot dayon nga pagkaugma sud sila kablon mao to niingon ko nga dito ta man iudto sa balay kay kami maghikay ug pagkaugma mao dayon ni ang kaganapan sa balay unya kaming sakop ni Mama Loli sayo ni adto kay sa paghikay to the rescue ang uban ni naghikay sa kusina unya kami nagkuskus mig butong diri ikato lang ud pagkahikay para lang paniud to bago sila sa mga spot sa kablon mo adto sige lang guys kay pohon isuroy ta mo mag-vlog ko kay para makita po ninyo ang kanindot sa mga view dito alaot gihapon kay pag-abot og paghawa nila wala ko ka video gihapon kay nabisi og chika-chika og pag-atiman sa ilaha pero naimbitahan mi nga pagkaugma mga ligo miglan sila hardin ba pagkaugma abtik kayo naa dayon mi sa sakyanan nagkudak-kudak ug wala damha naabot na mi diri ug syempre pa-cute-cute na ta para makita po ninyo kung unsa kanindot ang palibot. Big shout out dahil ko sa akong isa ka igagaw nga si Attorney Wawi Mitchell Miguel kung diin siya ang nag-sponsor. Dagang salamat we sana maulit muli. Kay pagsunod na mo diri wala yun may nagproblema kay ang entrance na bayaran na mauni among ikaduhang apo nga lihok kayo liwat siya ang papa nga si Kuya Papo. Bago maligo og taman syempre unahon yun ang sibugan para sa party makabuilig yun og taman pero ang uban nangaligo na kay wala kaagwanta kay sa kaon musunod lang daw sila ug ang uban sa kilid nagchat-chat na kay human naman ang sibugan nangaligo dahil ang uban. Tan-awan ninyo guys kung unsa kanindot ang pool ang tubig diri dili tab-ang parat kay dagat man mao nang pwede na kadili mo ato sa dagat ug mag-antos anang kabatuan ug diri dapita nagsugod nagparty-party para everybody happy. Nagpasalamat kog dako sa akong mga mama kay Mama Dili, Mama Ili, Mama Lita, Mama Glini. Shout out kay Mama Binga wala kay gayon diri ug kay Papa Orly ug siyempre sa akong Mama Loli ug kay Mama Erling. Basig matingala mo guys nga puro mama akong naisgot kay sa mahigsuon nila puro bahe si Papa Ray Laki mao nang ang apelyido sa among lolo sa muag yun na adto sa kadto day wala na isgot ayaw po mo paglagot kay kadaghan dili gyud ako mahurot kanawang duha guys pertigyong garaa mao gyud ni sila ang nakalingaw diri sa amo mao nang si Papa Orly ni apil lang po sila pero kulang pa ni sila guys kay ang isa na sa Canada ug sa PNG pud ang isa pero ang leader nila nasa heaven na si Papa Vic ba kay og ting pasiyaw na gani mao gyud toy mag-una-una kaya let's go party go 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 girls.
Kay tagbaw na og hapon naman, magkudak-kudak dayon bago manguli ang tanan. Samtang gakudak-kudak sila, kudak-kudak ko dirig ako For the last chance, cute-cute na punta. Kay ang view diri dili gyud kapulan. Mao nang giawhag nako ang tanan sa pagbisita kay ang lugar dili gyud kamahayan. Isla, baka naman ato na. Kung dili na lang po to guys. Unta, nagustuhan ninyo ang video, paki-comment, like and share, babu.